କଟକ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଓଲଟିଲା ଚନ୍ଦନ ବସ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ, ଆହତମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡ଼। एससीबी मेडिकल कॉलेज रे कटक मेयर सुभाष सिंह पहुंची आहतमानक स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिथिले। साइकेल आरोही को मृत्यु वर्तमान सुधा मेडिकल रे 12 जन चिकित्सा होतिबा सूचना। साइकेल आरोही को बचाइबा को जाई भारसाम्य हराई रास्ता मध्य रे ओलटी पड़िला चंदन बस। आहतमानक मध्य 3 जन महिला यात्री थिबा बेले 9 जन पुरुष यात्री थिले। गतकाली संध्यारे भुवनेश्वर बालेश्वर अभिमुखे जाउथिबा बेले घटिथिला एमिति अघटन। कटकरू रमेश चंद्र महाळी रिपोर्ट, जनता एक्सप्रेस।